کہ جبریل میں گستاخ کوئی نہ، میں نبی دا بے ادب کوئی نہ، لیکن جدو کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے کول تشریف لے کے آندے نا تے مینوں وجد ہی اتنا آ جاندا کہ مینوں وجد آ جاندا، اس وجہ تو میں نے اچھلنا شروع کیتا تے گویا جبریل امین نو برا کے کہنے لگا، جس دی ترجمانی عارفاں دے سلطان حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ فرماندے نے میں کو جی کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوار کروایا کہ ہن جدو سواری ٹرن لگی نا حضور دی براق اگے اگے تے جبریل امین پیچھے پیچھے تصورات وچ عرض کیتی جبریل کیا یہ کوئی پاکستان تے نہیں نا، اتنے کوئی ڈبل سواری دی کوئی پابندی تے کوئی نہیں، ذرا نال ہو جا کملی والے دے پیچھے بیٹھ جا تے جبریل دا جواب سن تے اپنے ایمان نو تازہ کر کے جا۔ جبریل کہندا کہ جدو حضور دی سواری چلی نا تے میرے دل دی اے تمنا سی کہ سونیا جدو تیری سواری چلے تے انہاں دے قدماں دی دھوڑ جدو اڈے تے او میرے چہرے اور میرے بالاں وچ پوے تے میں دل دے اندر یہی خیال کراں گا کہ یا اللہ 1,24,000 نبیاں کول وحی لے کے آن دا میرے کول پھل مل پے گیا، میری خدمت دا جڑا نا او حق ادا ہو گیا۔ تے جدو حضور دی سواری چلی نا تے اس وقت منظر کیسی گویا جدو کملی والی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا براق چلیا منظر کی 70,000 فرشتوں کی جماعت اگے اگے کملی والے نے، پیچھے جبریل امین نے، نال اسرافیل نے، 70,000 فرشتوں کی جماعت جاری ہے۔ گویا اس وقت فضاواں دے اندر یہی نعرے لگ رہے سن کے طہ دی شان والیا عرشات جان والیا، طہ دی شان والیا عرشات جان والیا، طہ دی شان والیا عرشات جان والیا، شان تیری بلے بلے رب بھی درود گلے، دشمناں تے پیراں تھلے چادراں وچھاڑ والیا، عرشات جان والیا چادراں وچھاڑ والیا، عرشات جان والیا۔ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے براق تے سوار ہو گئے۔ کملی والے فرماندے نے مررت بقبر موسیٰ فإذا هو قائم يصلي في قبره، کملی والے فرماندے نے میں موسیٰ دی قبر تو گزریا سا، میرا دی راج میں موسیٰ دی قبر تو گزریا، وہ اپنی قبر وچ کھلو کے میری کملی والی آقا علیہ السلام فرمانے موسیٰ علیہ السلام قبر وچ کھلو کے نماز پہ پڑھ دے
पढ़ी जाती है, हालांकि कब्र विच कोई अमल नहीं किया जाता। ओ ते दारुल जज़ा वे, एक किहड़ी नमाज है जिहड़ी मूसा अलैहिस्सलाम कब्र विच पढ़ रहे ने। अरबी दा कहदा कानून है सल्ला जिहड़ा ए नमाज ते भी बोलिया जाता है, दुरूद सलाम ते भी बोलिया जाता है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते ने गोया उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त नमाज नहीं सन पढ़ रहे जदों कमली वाली दा बुराक गुजरिया। मूसा अपनी कब्र विच खलो के हाथ जोड़ के कमली वाले दी जात सलाम पे पढ़दे ने, कमली वाली दी जात सलाम पे पढ़दे ने। गोया कमली वाली अकाली सलातो सलाम ए फरमाना चाहते ने मरर तो बे कब्र मूसा फइज़ा हुआ काइम युसल्ली फी कब्रिही। जब मैं मूसा दी कब्र दे उत्ते गुजरिया ओ अपनी कब्र विच खलो के नमाज पे पढ़दे सन। गोया अल्लाह दे महबूब दसना चाहते ने ऐ मेरे उम्मतियों मूसा कब्र विच सन, मैं कब्र तो बाहर सन। मैंने मूसा अलैहिस्सलाम नु कब्र विच वेख लिया ते जेड़ा नबी कब्र तो बाहर रह के कब्र दे विच वेख सकदा वे ओ कब्र विच रह के बाहर भी वेख सकदा। जेड़ा नबी कब्र तो बाहर रह के कब्र दे अंदर वेख सकदा ते ओ कब्र दे अंदर भी रह के बाहर दे हालात भी वेख सकदा है। ये ना समझिए कि साढ़े नबी नु खबर कोई नहीं, साढ़े नबी नु इल्म कोई नहीं। कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने दे विच बैठ के ना अज साडी इस महफिल नबी समात पर और देख रहे ने। तो बरादरान इस्लाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सवारी जदों चली ना मस्जिद अक्सा दे अंदर पहुंची ते जिब्रील अमीन ने बाहर एक पत्थर सी उस दे नाल उंगली लगाई ते सुराख कीता, उस दे नाल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सवारी दी गिरा लगा दी बन देता। ते मैंने पूछा जिब्रील जिस सवारी ने 70,000 साल रो रो के ये ड्यूटी मंगी होवे उसने नस थोड़ा ही जाना, इसनु बन क्यों रहे हो? क्योंकि बने जानवर उसनु जाना जिसने नसने दा खौफ होवे, दिल दे अंदर खदशा होवे। ते इसने ते रो रो के अपने वास्ते इंतखाब कीता कि मैं कमली वाली आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सवारी दे वास्ते मुंतखब हो जावां। ते जदों ये सवारी मिल गई ते आपने खुश नसीब समझिया ते हुण इसनु बन के रहे हो। ते जिब्रील कहंदे ने कि मैं यही ते आउण वाली उम्मतां नूं पैगाम देना चाहना कि किधरे जेड़े अड्डी चाह के कहंदे ना कि असी हुजूर वर्गे हां, असी हुजूर वर्गे हां, उन्हां नूं मैं पैगाम देना चाहना कि इहदे नाल रीसा ना करिए। इहदियां बड़ियां शानां ने कि जिहदियां सवारियां जिब्रील वर्गे बंदे फिरदे ने, जिहदियां सवारियां जिब्रील वर्गे बंदे फिरदे ने। कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सवारी टुरी टुरी जदों मस्जिद अक्सा दे अंदर आई ते हुजूर टुर टुरे मस्जिद अक्सा दे अंदर जिस वक्त पहुंचे सारे नबी मस्जिद अक्सा दे अंदर जमा ने ते जिस वक्त नमाज दा टाइम होया मुसल्ला खाली है जिब्रील ने अजान दी अल्लाह दी बारगाह दे अंदर की या अल्लाह सारे नबी ने एक दूसरे तो वध के खूबसूरत ने या अल्लाह नफ्स नबूवत विच सारे बराबर ने ते या अल्लाह मुसल्ला खाली है मुसल्ले दे उत्ते किस नु खड़ा करना है। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील फैसला भी आप ही कर ले जेड़ा सारे तो सोहना लगदा है ओनु मुसल्ले दे उत्ते खड़ा कर दे। जिब्रील ने मेरे कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हाथ में पकड़या ते मुसल्ले दे उत्ते खड़ा कर देता। कमली वाले फरमाते ने जिब्रील एक ही पिया करदा है वेख पूरी कायनात दा बाबा आदम पीछे खड़ाई फूका मार के मुर्दियां नु जिंदा करने वाला ईसा भी पीछे खड़ा आई, हुस्न दी नगरी दा ताजदार यूसुफ भी पीछे खड़ा आई। 40,000 नबियां दा दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी पीछे खड़े ने, मैनू क्यों आगे खड़ा कीता ही? ते जिब्रील कहंदा वे सोहणिया फैसला मैंने कीता, अल्लाह ने खुद कीता है, अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई है। जेड़ा नबियां विच सोहना लगदा है उस नु मुसल्ले दे उत्ते खड़ा कर दे। सोहणिया मैं जमीन दी तख्त सरा विच वेखिया मशरक मगरब वेखे ने शमाल जनूब वेखे ने सिदरतुल मुंतहा ते भी नजर मारी है। सोहणिया तेरे जिया मैनू सोहना लब्बा ही कोई तेरे जिया
मैनू सोना लभ्या ही कोई नहीं। होया जिब्रील और सारे अंबिया किराम यही उस वक्त तराना कह रहे ने कि यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। अच्छा इत्थे भी एक नुक्ता तुहानू देना चाहां। चाहिए तो ये सी ना कि अगर अल्लाह ताला चाहता मिराज करवाण दा ते मस्जिद हराम तो ही सिदरतुल मुंतहा ते लै जांदा, फिर अगे बुलंदियां ते लै जांदा। ये मस्जिद अक्सा वाल लैके जाण दी वजह की सी? और फिर अंबिया किराम नू जमात कराना मस्जिद अक्सा दे अंदर, क्या वो खाना काबा दे अंदर नहीं सन आ सकते सन? लेकिन उस दे अंदर एक नुकता ये है जिहड़े मैं आप दी समात दी गोश गुजार करना चाहना हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैंने अपने महबूब को सैर करवाई है मस्जिद हराम तो लेके मस्जिद अक्सा तक। मस्जिद अक्सा तक ओ मस्जिद अक्सा जैसे इस गल असी खास निशानियां रखियां ने अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। उच्ची आखो सुभान अल्लाह, हाथ चुक के आखो सुभान अल्लाह। आंदे जांदे रहेंगे लेकिन तवज्जो मेरी वाल रखो ना, उच्ची आखो सुभान अल्लाह। नुक्ता बयान करके तो मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहना हूँ क्योंकि मेरा टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। हो सकता उत्ते भी टाइम ला लिया हो, लेकिन आखिरी गल है कि अल्लाह ने नबियां नु मस्जिद अक्सा दे अंदर ही जमा क्यों कीता? बैतुल हराम दे अंदर भी यानी बैतुल्लाह शरीफ दे अंदर भी जमा कर सकते सन। गोया अल्लाह ताला दसना चाहता वे कोई बात दे अंदर ए न सवाल कर सके। सारे नबियां नु बैतुल्लाह दे अंदर जमा कीता ते क्योंकि कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का दे रहने वाले सन। मस्जिद भी अपने सी, इमामत भी अपनी सी, मुसल्ला भी अपना सी। इस वास्ते मुसल्ले दे उत्ते खड़ा हो गए। गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैतुल मुकद्दस नु इस वास्ते इंतखाब कीता, सारे नबियां नु ओथे जमा कीता क्योंकि सारे नबियां दा किबला बैतुल मुकद्दस सी। जदों कमली वाले तशरीफ लेके गए ते मुसल्ले दे उत्ते आप नु खड़ा कर देता। गोया दसना चाहते ने चाहे मस्जिद हराम होवे या बैतुल मुकद्दस होवे, अपना किबला होवे या अंबिया दा किबला होवे, इमाम मुहम्मदी होंदे। अपना किबला होवे या अंबिया दा किबला होवे, कोई भी किबला होवे, मसल्ला होवे ते इमाम मुहम्मदी होंदे। यार जिंदा सुबह की दुआ करदा अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू कबरी वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल कमाल दर्जे की मोहब्बत नसीब फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्ला अल बलाग। माशाल्लाह बड़े ही प्यारे अंदाज के अंदर खिताबे ज़िशान फरमा हज़रत अल्लामा